जे एटा सत्य जे घटिब ताले आम रोकिपर ना ताले आम से मुंड गुड़िया कहीं मोर कहया उद्देश्य से द्वितीय क्वेश्चन है जदि आम चेंज कर पारिबा ताले अष्टादश कथा भूल अष्टादश प्रेडिक्शन हो से बलराम प्रेडिक्शन हो से प्रेडिक्शन हो से भूल ताले प्रेडिक्शन भूल तो कौटा ठीक हम किंतु मु जानी मो प्रभुकर भक्त हो कि जे भी हो भक्त मिछर भी गोटे जिन कही दिए महाप्रभु से ये जो बाड़ बारी देदेले ना महाप्रभु गोटे बाड़ अच्छी सी जानला ये मिछ मरबी कि देखला सी विष पी देला कही घरे कहीदे मत रजा गात मरबी कल रजा से देखिए कि बाड़ बड़ काटिदेले भी विषदार कड़े चलीगला सी आसिक ठिया सरुची सतरे मरी बचबी ये देख रजा जन्मठू बाड़ बाहर तेणु मुझे जानी महाप्रभु जो भक्त होगा सी मिछर भी स्लीप करगला सत हम तेणु महाप्रभु ये 50 जो कौच से महाप्रभु परम भक्त निश्चिंत जहाँ काढ़ी था जहाँ आसू रजा से जहाँ कराला राजगुरु रजा बड़पणा से विचार करुले बहुत बहुत पावरफुल से समय राजगुरु रही रजा सागे बड़पड़ा रही मंदिर भितर सी कहला गोटे कम करवा आम संस्कृत बोलुचे व्याख्या कर किए पुराणा पंडा ओडिया से भागवत रचना कर आम भागवत अच्छी ना गोटे जिन आम तो भागवत बाटे मुखस्त तेणु तेणु आम से भागवत जो करूँ संस्कृत करूँ तो सी पुराण पंडा ओडिया बुझे तेणु एथर बर्तमान लोक बुझीपार ना बर्तमान आम रखा जहाँ आम पछपटे तेणु बड़ पंडा पछपटे बर्तमान रही जगन्नाथ दास तेणु बड़ पंडा जो कम करेंगे जगन्नाथ दास बस बस ओडिया व्याख्या कले एमती वंशानुक्रम सीगला पुराण पंडा माने पुराण बोलू पुराण पंडा गला ये पुराण पंडा गोटे माने गोटे पदवी मिलगला हाँ बर्तमान आड़े ना ठीक है कि बर्तमान आम प्रशासक कहे पुराण पंडार प्राप्य अच्छे बड़ पंडार नहीं कि अद्भुत कथा बड़ पंडा कौ जुगर पाताली थे सोनपुर में से भी बड़पंडा थे आजीवन संबलपुर में बड़पंडा वंश प्रबल अच्छा बड़पंडा केते वर्ष धरी रही केते पुरुष ठीक ठीक 4-5 वर्ष थे ना 144 वर्ष 133 वर्ष रही थे 10 वर्ष पूरा पाताली गले केते असुविधा माने ये बहुत जिन अच्छा अच्छा गोटे कथा मुझे जानना चाहिए जोटा कि मालिकार भी लिखा अच्छे कि 22 पाहाच खेल मीन ए दिगरे छोट जिन यहाँ तो मैंने छोटिया जिन यहाँ बड़ जिन नुह 22 मीन खेल पानी आसी हाँ पानी सुनामी माड़ी आसो जदि सुनामी आसी पड़े गोटे सेकेंड एत बड़े बुल गोयाटा ये समुद्र आम पुरी अच्छी ये तो आसिक डल्फिन पड़ता पुरी होटेल पाखे हाँ ठीक ताले समुद्र मंदिर से कस लगे कि मंदिर के उच्च अच्छी कि बड़ कथा नुहे बड़ कथा है गंडगोल हवाटा बर्तमान मंदिर गंडगोल हवा स्वाभाविक है अच्छा माने जोटा कि बुद्धिजीवी मान भी कहया कथा जे कि मंदिर रे भी अनेक समय जो गंडगोल होची एटा तीव्र रूप नब बुद्धिस्ट माने बुद्धिजीवी ना बुद्धिस्ट कहउछन्ती मु बुद्धिजीवी मान कथा कहउची हम बुद्धिस्ट माने से कथा कहछन्ती बुद्धिस्ट माने कहछन्ती अच्छा आपण भावत जे आपण खाली पछुआ कहले ई कहले बहुत लोग बेडिट करछन्ती बर्तमान ने गोटे रास्ता कल महाप्रभु भक्ति भावटा कृपा मिले कृपा तो से कृपा पाइबा गले चिंता स्मरण रियल जिन अंधविश्वास नुह रियल जिन हाँ ताले महाप्रभु आसवे ना ये अंधविश्वास तस्मी नाम से लोक मानू से अंधविश्वास घाटी होते बहुत शिक्षित लोग देखिए अंधविश्वास अच्छा मालिकार जो लिखा है कि मीनशनि योग विषय आगु एस्ट्रोलोजी पढ़े यहाँ मीनशनि तो 30 वर्ष शनि वर्ष 30 वर्ष थे पड़े 2.5 वर्ष मीनर शनि 2.5 वर्ष 3टा नक्षत्र पास कर हाँ जोड़े नक्षत्र जीव गोटे नक्षत्र गोटे पाद कौटा उत्तर भाद्रव हाँ पूर्व भाद्रव उत्तर भाद्रव रेवती पूर्व भाद्रव गोटे पाद रेवती उत्तर भाद्रव 4 पाद रेवती 4 पाद 9 पाद प्रति पाद तो ग्रह अलग अलग प्रति पाद कम भी अलग अलग कि मार्केट जो लिखा अच्छे जे कि मीनशनि गुरुवार पड़ो से अंक ध्रुव ध्रुव नहीं तुम्हें कहटा ठीक कौच कि कहटा पर आग बस देखुन किंतु हम कहीं ना सब जिन गोटे एंडिंग अच्छे एंडिंग पॉइंट प्लानेटरी सिस्टम देखा जाए से अनुसार भेद किए कर जी ग्रह भेद न जानी थाए आम गोटे गाड़ी दो से गाड़ीटा मतलब हस लगे जो जन कहे ग्रह बेता तो गोटे गाड़ी से गोटे मानते पंडितिया गाड़ी
ମାନେ ଯେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ବଖାଡୁଛି ବେଶୀ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛି। ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ବେତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ପୁନା ଆମ ଗ୍ରହ ବେତା କଲେନି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ମତେ ହସ ମାଡ଼େ ଆସିକି ହସ କଲେ କି ବୁଦ୍ଧୁ ଲୋକ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଗବାନ ଗାଳି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଶନି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଭେଦ କରୁଛି, କେଉଁ ଘରକୁ ଭେଦ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମିନଟା କିଏ ସେ କେଉଁ ଘରଟା ପାଣିଘର ପାଣିଘର ବାରଟା ଆମେ ତ ରାଶି ନାହିଁ ବେଦରେ ଡିଗ୍ରୀ ନାଡ଼ି ଦୋଷ ବେଦରେ ନାଡ଼ି ଦୋଷ ଆଉ ଋଗ୍ବେଦରେ ଅଛି ଯେ ସେଟା ସରସ୍ୱତୀ ନାଡ଼ିୟମ୍ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ନାଡ଼ିୟମ୍ ଯେ ତୁମ ଟିପରୁ ନେଇକରି ତୁମ ଏଣ୍ଟାୟାର ତୁମ ବିଷୟରେ କହିଦେବେ ଏସବୁ ଅଛି। ଭୃଗୁ ନାଡ଼ିୟମ୍ ଆମେ ଭୃଗୁ ସହିତା କରୁଛେ ଇଏ ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଭୃଗୁ ଆଣିଲି ଯେ ତା ଦେହରେ 1000 ମିଷ୍ଟେକ୍ ସେଠି ଛୁଆଇଥିବ ହଜାର ମିଷ୍ଟେକ୍ ତା ଦେହରେ ତାପରେ ସେ ମୋତେ କରେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ମୁଁ ତାପରେ କହିଲି ଯାଆ ଏଇଟା କିଏ କରେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ସବୁଥିରେ ମିଲାବଟ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଖାମଖିଆଲି ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଶନି ଯାଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ଶନି ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରର ଗୋଟେ ପାଦ ସେ ତାର ଗ୍ରହ କିଏ ସେ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରର ଇଏ ରେବତୀର ଗ୍ରହ କିଏ ବୁଧ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରର ଗ୍ରହ କିଏ ହେଲା ଶନି ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରର ବୃହସ୍ପତିର ଚତୁର୍ପାଦ କିଏ ରହିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଇବ ନା। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଏଇଟା ହବ କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଠିକ୍ ସେ ଡିକୋଡ୍ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶନି କି ଭେଦ କି କରୁଛି କେଉଁ ଘରେ ରହିଲେ ଆକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ପାଣି ଏଇଟା ହେଲା ପାଣି ଜାଗାଟା ମିନ ହେଉଛି କେଉଁଠି ରହେ ସାଗର ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ଜାଗା ହେଲା କର୍କଟ କଙ୍କଡ଼ା ପଙ୍କ ପାଣି ମାନେ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ ଏସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ଜାଗା ଅଛି ବିଛା କୁଅ ତିନିଟା ପାଣି ଜାଗା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମିନରେ ଶନି ଗଲେ ପାଣିଟା ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଇଲା ସେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବ ବୋଲି କହିଛି ଜଳ ପ୍ରଳୟ ହଁ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ତା ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ମାଡ଼ କରିଦେଲା ତାହେଲେ ତଳେ ଯଦି ପାଣିରେ ଉପରେ ନିଆଁ ରହିଯିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ତଳେ ଯଦି ପାଣି ରହିଲା ଉପରେ ରହିଯିବ ନିଆଁ ହଁ ଏଇଟା ହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ସବଜେକ୍ଟ ସେଠି ଆସିବ ନା ତ ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଦେବ କି ମଙ୍ଗଳ ମାର୍ସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତେଜ ବଢ଼ିଲାଣି ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ତ ହେଲାଣି ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଏୟାର ହୋଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଏଠି କ'ଣ ସେଟା ଫୁଲବାଣୀର ଯେଉଁ ଉପରଟା ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳ ଅଛନ୍ତି ସେ ଝରଣା ଗୋଟେ ଅଛି ବିରାଟ ବଡ଼ ଝରଣାଟେ ଅଛି ସେ ଉପର ଗଲା ସେ ଏଠି ଦୁଇ ତିନିଟା ସ୍ପଟ୍ ହେଇଗଲା ମୋର ଏଇ ସ୍ପଟ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ମୋ ସ୍ପଟ୍ ରହିଲା କେତେଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ହୋଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏୟାରରେ ମୋତେ ମନା କଲେ ସନ୍ଡେରେ ହେଲା ସନ୍ଡେରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ ଆସିଗଲା ଛାଡ଼ିଗଲା ପଛରେ ଛାଡ଼ିଲା 5-6 ମାସ ପରେ ଛାଡ଼ିଲା 5-6 ମାସ ଲାଗିଗଲା ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ଦାଗ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ହୋଲ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ହୋଲ୍ଡ ହେଇଛି ସେପଟ ରାଡିୟସଟା ଯାଇଛି ନା ଜଷ୍ଟ ପଡ଼ି ତା ଭିତରେ ଆସିଲେ ଲୋକଟା ରହିବ କ'ଣ ହେବ ତେଣୁ 6 ମାସ ରହିଲା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଯଦି ଉପରକୁ ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ ତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଆଁ ଖଣ୍ଡ ଝୁଲିଆ ପଡ଼ିବା କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତଳେ ପାଣି ଉପରେ ନିଆଁ ହେବ କ'ଣଟା କହିଛନ୍ତି ଏତିକି ତ ସଫା ହେଇଯିବ ନା ପାଣିଟା ଜୋର ଆସିବ ଜୋର ଆସିବ ଥରେ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କି ଥରେ ଆସିତେ ପଳେଇବ ଏମିତି ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ମୋର ମିତ୍ର ବୋଲି ଚଳେ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯିବ ତୃତୀୟ ଥର ସ୍ୱାଗତ ପଳେଇବ। ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ଖାସ୍ କରି ଆମେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଯଦି ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ କି 2025 ମସିହାରେ ହିଁ ସେପଟେ ରହିଛି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସହର ୱିଲ୍ ସବମର୍ଜଡ୍ ଫର୍ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଆଜି ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଛି ମୁଁ 4-5 ଜଣ ଦେଲି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଃଖୀ ହୁଁ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ଭଏସରେ କରିଛି। ଆରେ ବାପରେ ମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଃଖୀ ହୁଁ ସେତେବେଳେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ବିଷୟରେ ବି କହିଛି ରଷିଆ ବିଷୟରେ କହିଛି ଆମେରିକା ବିଷୟରେ କହିଛି ସବୁ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆଗରେ କହିଛି ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କର ମାନେ ୱାର୍ କାହା କାହା ଭିତରେ ଲାଗିବ ତା ବି କହିଛି ମୁଁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ କହିବେ ନା ଆଉ ସେଇଟା କହି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଦେଲି ଗୋଟେ ଏଡ଼ିଟରକୁ ସେ ଯେମିତି ପକେଇ କପି ରାଇଟ୍ ଦେଖିକି ଦେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଃଖୀ ହୁଁ କାରଣ ସେଇଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ଆୟୁଷ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରୁଛି ଅଥଚ ତୁମେ ଏତେ ଆୟୁଷ ଦେଲେ ବି ମଲାବେଳକୁ କୁଣ୍ଠି ଦେଉଛ ଏଥିରେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁ ହେଉଛ ଯାହାକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି ତାକୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ ଏବଂ ତୁମେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ତିଆରି କରିକି ଭାବୁଛ ଯେ ଏଇଟା ବଡ଼ କାମ କରିଦେଇଛ ମାନେ ଡ୍ୟାରିଂ ବଡ଼ିଆ ଗଲେ ପଥର ପାହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ବା ଦେଖୁଛ ଏମିତି ମୁଁ ପାହାଡ଼ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି
ତୁମେ ତ ସମତଳ କରିବ, ତୁମେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ପାହାଡ଼ ତିଆରି କରିବ, ଆମେ ପାହାଡ଼ ତିଆରି କରୁଛୁ ଦେଖ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଝରଣା ତିଆରି କରିବି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଝରଣା ତିଆରି କରିକି କାଟିଦେବ, ଝରଣା ବହୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଭଗବାନ। ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଅସମ୍ଭବ। ମୋ ସହ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରି ଜିତିବ। ତ ମୋ ସହ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରି ଚାଲିଛ, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବି ତୁମେ ଏଣ୍ଟାୟାର ସ୍ମାସ୍।